कितना अच्छा होना अगर लाइफ में सब ऑप्शन साथ मिल जाए। अब ये पॉसिबल है। मोल्टी फोम 2-in-1 रेंज की बदौलत आपको एक ही मैट्रेस में मिले 2 बेहतरीन कंफर्ट ऑप्शंस। तो आम दिनों के लिए ओरिजिनल फील, और जब एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए हो तो फर्म साइड के लिए बस उसी मैट्रेस को फ्लिप करें। मिल गया ना सब कुछ। मोल्टी फोम 2-in-1 की रेंज में सबके लिए ऑप्शंस हैं। आप कौन सा चूज करेंगे? मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने FIA की तफ्तीशी टीम पर हिरासत करने का इल्ज़ाम लगा दिया। लाहौर की सेशन अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और उनके साहिबजादे पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमदा शहबाज ज़बूरी ज़मानत में तोसी के सिलसिले में पेश हुए। इस मौका पर अदालत में बयान देते हुए शहबाज शरीफ ने FIA की तफ्तीशी टीम पर हिरासत करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि मेरे साथ FIA की तफ्तीशी टीम ने गैर मुनासिब रवैया रखा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के मुतालिक कहना है कि एक बार नहीं बिलावल भुट्टो जरदारी 3 बार अमेरिका जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, हम अफगानिस्तान में अमन के ख्वाहिशमंद हैं। अफगानिस्तान के लोग जो फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा। उन्होंने कहा, अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ खुद अमन के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वैक्सीनेशन वाले लोगों के लिए पूरे खम बॉर्डर खुला है। शेख रशीद अहमद ने कहा कि PDM ख़त्म हो चुकी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद अपोजिशन और हुकूमत के ताउन से ठीक होंगे। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत इंशाअल्लाह इमरान खान ही बनाएंगे। इमरान खान के साथ खुद भी कश्मीर में मुहिम पर जाऊंगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, नाइला अलई मनसूबा 3 साल में मुकम्मल हो रहा है। गरीब लोगों की तकदीर बदली जा रही है। वज़ीर आज़म के वावन खसूसी बराए फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च जमशेद इकबाल चीमा ने लुधियाना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जहांगीर तरीन की पार्टी में कोई पोजीशन नहीं, हमसे कोई ये तवक्को ना करे कि हम कानून से हटकर डील करेंगे। वज़ीर आज़म बादशाह नहीं हैं जो वो किसी को माफ़ करेंगे। हुकूमत की पूरी तवज्जो ज़राअत और बिलखसूस कॉटन क्रॉप पर है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा पैकेज दिया गया है। 2011 के बाद पहली मरतबा $3 अरब की एक्सपोर्ट बढ़ी है और तवक्को है अगले साल $4.5 अरब की एक्सपोर्ट बढ़ेगी। इस साल मुल्क में $2.5 अरब की नई मशीनरी आई है और टेक्सटाइल शोबे ने हमें टारगेट दिया है कि तहरीक इंसाफ के 5 साल दौरे हुकूमत में वो टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को $26 अरब पर लेकर जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीर के हकीकी वकील हैं। उन्होंने मसला कश्मीर पर जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अपनाए हैं। लाहौर से जारी किए एक बयान में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोदी सरकार की आंखों में आंखें डालकर कश्मीर की बात की। उन्होंने कहा कि कौम जानती है कि साबिक़ हुक्मरानों ने कश्मीर का सौदा करने की मज़मून कोशिश की। माज़ी के हुक्मरानों ने कश्मीरी अवाम के मफादात पर तजारत को तरजीह दी। उस्मान बुज़दार ने कहा कि जालसाज इलेक्शन में कश्मीर के जाली वकील बनकर अवाम को धोखा नहीं दे सकते। इमरान खान ने मसला कश्मीर हर बैनुल-अक़वामी फोरम पर भरपूर तरीके से उठाया। वज़ीर आला पंजाब का मज़ीद कहना है कि मसला कश्मीर पर पॉइंट स्कोरिंग अपोजिशन को ज़ेब देता है, ना ये कौमी मफाद में है। उनका ये भी कहना है कि हुकूमत और पाकिस्तानी कौम पूरी कुव्वत के साथ कश्मीरियों के साथ खड़ी है। इंटरनेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन राना मोहम्मद अहमद की अपने वफद के हमरा मेंबर पंजाब असम्बली सादिया सुहेल राना से है मुलाकात। लाहौर से कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक LDA में होने वाली मुलाकात में समाजी मुल्क पर तबादला ख्याल किया गया। मेंबर पंजाब असम्बली सादिया सुहेल राना का कहना था कि LDA में मज़ीद इस्लाहात लेकर आ रहे हैं जिससे आम आदमी को फ़ायदा होगा। राना मोहम्मद अहमद का कहना था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरजीहात आम आदमी के मसाइल को हल करना और निचले तबके की फलाह बहबूद पर काम करना है। हम चाहते हैं कि माशरे में इंसानी हकूक़ की बालादस्ती कायम हो। इस मौका पर एडवाइज़र टू चेयरमैन आसिम खान और हारिस भंडारा भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब तरक्की के सफ़र पर गामज़न है। लाहौर से कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक बागबानपुरा बाजार में मक्का क्लॉथ हाउस का इफ्तिताह मेंबर पंजाब असम्बली और तर्जुमान पंजाब हुकूमत मैडम मुसर्रत जमशेद चीमा ने किया।
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میڈم مسرہ جمشید چیمہ کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیاں ملکی مفاد میں بہترین ثابت ہوں گی۔ ہیلتھ کارڈ کے ساتھ چھوٹے طبقے کے لیے بہت سی سہولتیں لے کر آ رہے ہیں۔ افتتاح پر پرائم منسٹر پروجیکٹ کے ہیڈ باغا ٹاؤن عرفان طارق ہاشمی، چیف کوآرڈینیٹر N127 ملک صدیق اکبر، صدر شالیمار ٹاؤن مصطفیٰ خان، جنرل سیکرٹری شالیمار ٹاؤن ایاز مراج، جاوید اکرام اور باغبان پورہ کے تاجروں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ لاہور سے عمران چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈینگی سے بچاؤ کے لیے PHA ہیڈ کوارٹر جیلانی پارک میں اجلاس کی صدارت DG PHA جواد احمد قریشی نے کی۔ اجلاس میں PHA کے تمام ہارٹیکلچر اور پروجیکٹ ڈائریکٹرز نے شرکت کی۔ پارکوں میں جھیلوں اور آبشاروں کی صفائی کا کام ہنگامی بنیادوں پر کیا جائے۔ نرسریوں اور باغیچوں میں ڈینگی مچھر کی افزائش اور پیدائش روکنے کے لیے فوگنگ سپرے کیا جائے۔ دفاتر میں صفائی کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ پارکوں دفاتر میں کسی جگہ پانی کھڑا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر اپنانے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ شہری بھی ڈینگی سے بچاؤ کے لیے گھروں، گلی محلے سمیت کسی بھی جگہ پانی جمع نہ ہونے دیں۔ PHA افسران، ملازمین دفاتر اور پارکوں میں صفائی کے نظام کو مزید مؤثر بنائیں۔ صفائی ستھرائی کے کلچر کو عام کر کے مچھروں کی افزائش کے ماحول کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ افغانستان میں بھارت کی انویسٹمنٹ ڈوبتی نظر آ رہی ہے۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا، پاکستان نے بار بار بات کی کہ افغانستان میں ہمارا کوئی فیورٹ نہیں۔ انہوں نے کہا افغانستان کو کیسے آگے بڑھانا ہے اس کا فیصلہ افغانیوں کو کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا ان کا فیصلہ بندوق نہیں کر سکتی، اگر اسے کرنا ہوتا تو 20 سال میں ہو جاتا۔ DG ISPR کا کہنا تھا کہ افغان مسئلے پر فیصلہ بیٹھ کر ہی کرنا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ پاک افغان سرحد کی سیکورٹی اور مینجمنٹ پہلے ہی بڑھا دی تھی۔ پاک افغان سرحد پر 90% باڑ لگائی جا چکی ہے۔ DG ISPR نے کہا پاک افغان سرحد پر بارڈر سیکورٹی مینجمنٹ بہت مستحکم ہے۔ پاکستان اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا افغانستان میں بھارت کی انویسٹمنٹ ڈوبتی نظر آ رہی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ امریکہ کو اڈے نہ دینے پر کوئی دباؤ نہیں۔ امریکی سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان میں امن چاہتے ہیں، بروز بازو وہاں امن نہیں ہو سکتا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا پناہ گزینوں نے مزید بوجھ برداشت کرنے کی سرگرمی ہیں۔ پہلی کوشش میں افغانستان کے مہاجرین کو افغانستان میں رکھا جائے، ایسا نہ ہو مہاجرین کی آڑ میں شرپسند پاکستان آ جائیں۔ وزیر خزانہ خارجہ نے سیاسی مخالفین کو بھی وار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بلاول غیر ذمہ دارانہ اور بچکانہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم کشمیر کا سودا کرنے والے نہیں، تحفظ کریں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا مریم بی بی کو گھبراہٹ ہے، حالانکہ کشمیر میں نون لیگ کی حکومت ہے۔ کشمیر میں حکومت نون لیگ کی ہے، الیکشن تحریک انصاف کیسے چرا رہے ہیں؟ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے مریم نواز اور بلاول بھٹو پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مریم اور بلاول کو کشمیر کی تاریخ کا نہیں پتہ، دونوں نے آج تک پاکستان کے لیے کیا کیا ہے۔ فواد چوہدری نے کہا دونوں نے کبھی 1 روپیہ نہیں کمایا، کبھی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر نہیں کیا۔ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر آنے والے اپنے والد کی کرپشن بچانے نکلے ہیں۔